Ya, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Tadi melihat saya bersilat dan kali ini saya nak bawa go-kart yang ada depan saya. Ada dua buah go-kart dan sudah pastinya. Oh, okey. Sudah pastinya saya akan menunjukkan anda macam mana cara bawa go-kart nanti. Okey, tapi apapun hari ini kita nak bercakap tentang Asia Max Challenge. Dan apa itu Asia Max Challenge? Dan saya nak perkenalkan tetamu kita terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ialah Cik Muhammad Glenn Abdullah, pengarah projek Asia Max Challenge 2018. Dan di tengah-tengah ini kita ada James Leong, pengarah urusan KRS Motorsports. Dan di sebelah dia, pelumba yang tidak asing lagi, kita panggil James Virapan, Malaysia Rotax Karting and Team Proton Works R3. Ya, selamat datang tetamu kita hari ini. Morning. Ya, hari ini kita bercakap tentang Asia Max Challenge. Apa itu Asia Max Challenge? Sudah pasti kalau pelumba-pelumba motor go-kart ni sudah tahulah sebab 15 tahun dah berlangsung program. Tapi apapun bagi yang tak tahu lagi, kita nak bertanya tentang program ni bersama dengan Cik Muhammad Glenn. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia dan kepada semua rakyat Malaysia kami ucapkan terima kasih kerana memberi peluang ya di mana Asia Max Challenge ini akan diadakan pada tahun ini bermula pada bulan 3, 17 dan 18 Mac. Dan sebelum itu juga sebagai penghargaan daripada KRS Motorsports yang merupakan pemegang utama untuk penganjuran Asia Max Challenge ini, kami ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat seperti RTM dan tidak terasingkan Tourism Malaysia dan juga kepada hotel-hotel rasmi kita, Hype Motorsport dan juga pihak-pihak lain. Itu antara kerjasama strategik ya. Okey, saya nak bertanya dengan Encik James Leong. Bercakap tentang Asia Max Challenge. Apakah uniknya program ni? Ya. KRS Motorsports is the distributor for Rotax engines, karting engine especially, and each country has got their own distributor. And each distributor is responsible to organize 5 rounds of the Rotax Max Challenge in their own rights before selecting the best drivers to go to the grand final every year. Now, Asia Max came into Malaysia in the year 2004, where we started to organize a regional challenge. Regional challenge means drivers from all over Asia comes here to race to get an additional ticket to go to the grand final. Here you see the ticket to the grand final, which is last year, and this year is going to be held in Brazil. Every year is a different place. Langkawi hosted the grand final for 2 years, 2 times, which we organized, and maybe, I don't know, Sepang International Circuit may be the host for the future grand finals, you know. And Asia Max is actually open to all Asian drivers. European drivers, they can come and race, but they will not score points. I see. To earn a ticket to go to the grand final. This is only open to Asian drivers. Okey, baik. Okey, thank you Mr. James. Okey, kita nak bertanya dengan James Virapan pula, pelumba yang tidak asing lagi dalam permotoran ini. Dan sudah pastinya kita tengok piala di sini, adakah ia milik pada James Virapan? Kalau kita tengok di sini, dan mungkin cerita sikit your experience yang boleh mungkin menjadi satu panduan orang di luar sana to join this Asia Max Challenge. Ceritakan sikit. So, selamat pagi Malaysia. My name is James Virapan. I've been racing go-kart since I was 16 years old. I think go-karting is probably the foundation, if not the most important aspect of racing. You build all your skills, all your racecraft, all your understanding of driving through go-karting. A lot of the Formula 1 drivers still practice on a go-kart, you know. They use the go-kart as the main medium to stay fit, to stay conditioned. So you can tell that a go-kart is probably the closest thing to a Formula 1 car. A lot of the former greats like Ayrton Senna, Michael Schumacher, they all swear by a go-kart. It's probably the closest thing to a Formula 1 car, and they, you know, that's where they think that it's best conditioned. But for us, you know, for us to race and to take part, it's a privilege to be able to represent the country. It's a privilege to be able to represent the sport, and I guess that's why, you know, a lot of us take part in Asia Max, because, you know, a lot of countries come together. Okay, James, berapa lama masa diperlukan untuk jadi seorang profesional? Well, it depends.
if you're really good, say you're winning championship by championship every year, you should spend about 4, maybe 4-5 years in karting, and then 1 or 2 years in Formula 4, another 1 or 2 years in Formula 3, same thing with Formula 2, and hopefully you can make it to Formula 1. Okey, alright. Itu dari pengalaman yang boleh kita kongsikan, boleh jadikan panduan untuk kita. Okey, untuk Encik Muhammad Glenn, kalau kita bercakap tentang pertandingan ini, sudah pastinya kita nak jemput orang ramai. Adakah ia terbuka pada peserta-peserta, kepada semua orang, dan masih terbuka lagi ke penyertaan ini? Penyertaan ini akan ditutup pada minggu depan bagi pusingan pertama yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Mac. Okey. Tetapi untuk pengunjung ke Sepang, tiada tiket. Memang kehadiran dialu-alukan dan masuk adalah percuma. Dan ia akan diadakan di Sepang Go-Kart Circuit Track. Bukan di main track, tapi di Go-Kart. Tapi itulah untuk pusingan pertama dan pusingan kedua. Pusingan ketiga kita akan berhijrah ke track di Elite Subang USJ. Dan kita akan berehat selepas itu untuk bulan puasa dan hari raya. Dan kita akan kembali dengan pusingan keempat di track Circuit USJ. Pusingan kelima, pusingan keenam insya-Allah di Shah Alam ataupun mungkin akan diadakan di Terengganu ataupun di Pahang. Itu finale ni, final. Finale, yes. Di mana selepas 6 pusingan ini juara Asia akan mewakili Asia di Brazil untuk kejohanan dunia. I see. Okey, bercakap tentang go-kart yang ada depan ni, sudah pastinya mempunyai ciri-ciri ataupun kategori tertentu. Mungkin Mr. James Yong untuk cerita sikit tentang go-kart untuk umur 13 tahun ke bawah dan sebagainya. What you see on the right here there now is a junior kart. A junior kart meant really for the ages from 12 to 14. Yeah. And on this side, minimum age of 15 onwards to 99. If you are 99 years, you still can drive. The difference between these two cars is that here is a shifter, 2 gears, with a direct drive. That means you don't have a chain, you don't have a front sprocket, but everything is drive through the engine. That one drive through with the chain, and that is the junior kart. But we also have a model that is meant for senior and also meant for 8 to 12 years old. Cadet kart. Okey, baik. Alright. Sudah diterangkan tentang go-kart, Mr. James Virapan. Saya nak bertanya tentang, untuk orang-orang di luar sana yang nak mencubai sukan ini dan ataupun pelumba yang nak menyertai pertandingan ini, what is your advice? Okay, so if you're like sort of first timer, I'm assuming you've done some go-karting in the past. You need to be physically fit. And there's no power steering, there's no power assist. It's all direct drive, so you need to be physically fit. You need to eat right. You need to have a lot of sleep. Okay, so that's just when you're not driving. But when you're driving, you need to be practicing. Unfortunately, there's no other way, to go faster. Practice does make perfect. So practice. And, another thing that a lot of drivers do nowadays is they race on simulators. So the simulators online, they're very good as well. So you can do a lot of practice there as well, at night. It helps? It helps, it helps just to keep yourself sort of sharp. But because it doesn't have the physical aspect, you still need to be in a go-kart to condition yourself physically. So, but at night, something on your downtime, you can use a simulator just to practice or something like that. But so you put all these things together, and you have a pretty complete package as to how to prepare yourself for kart racing. I think. Baik. Jadi sudah pastinya kalau berlatih, kita akan menjadi yang terbaik. Okey, baik. Pesanan kepada orang luar sana yang hendak menyertai pertandingan ini, dibuka sampai bila tadi? Mungkin boleh ulang sekali lagi. Keduanya untuk orang ramai yang nak datang, macam mana dapatkan tiket walaupun tak charge tapi ada tiket ke sebagainya, macam mana? Okey, kami tidak akan mengadakan apa-apa charge tiket untuk pengunjung-pengunjung, dan kami mengalu-alukan kerana ini merupakan satu penganjuran yang telah pun diadakan dalam bidang sukan permotoran selama 15 tahun, dan ramai mungkin tidak tahu tentang go-kart. So kami menjemput seluruh Malaysia kalau boleh untuk datang memberi sokongan kepada pasukan-pasukan Malaysia yang akan bersaing dengan pasukan-pasukan Asia. So kami berharap pada tahun ini mungkin kita akan dapat seorang wakil Malaysia yang akan mewakili Asia di peringkat dunia. Alright? Dan pada masa yang sama, untuk segala maklumat,
rakyat Malaysia boleh melayari laman web ataupun pergi ke Facebook kami untuk mendapatkan maklumat tentang Asia Max Challenge. Alright? Dan Syarin, mungkin saya berkongsi juga kepada di mana kami bercadang pada masa yang akan datang dalam pusingan-pusingan terus, kami akan mengadakan satu karnival permotoran di setiap sirkuit. Yes. InsyaAllah kita akan mengusahakan tu, di mana bukan sahaja kita akan ada pertandingan go-kart, tetapi kita akan ada contoh seperti food truck dan pelbagai lagi. Satu karnival lah. Satu karnival permotoran. Yes. Itu mungkin tak sabar kita nak sertai. Okey, daripada Mr. James Leong, anything from you? Well, we hope this little bit of segment will induce more of you people to try and come. Even as a spectator, come and watch the race. You will enjoy it. Ya, okey. Itu daripada, okey, mungkin daripada kita punya pelumba. Anything you nak bercakap lagi ke? Ada apa-apa lagi? I like to say that you know, at the end of the day, Malaysia is a great country, and we have all these wonderful things to do, and thankfully we have karting as one of these activities. We've produced some great racing champions, you know. Alex Yung is one of them, you know, Nabil Jeffrey, Wei Ron Tan, Jasman Jafar, you know, they've all raced in Rotax, so I think we're a pretty good platform, and yeah, come and watch the race. It's free to enter. Ya, okey, itu dia sedikit pesanan daripada pelumba kita. Tapi apa pun yang saya ingin maklumkan, sesiapa ingin menyertai perlumbaan ini kena praktis. Dan sudah pastinya tadi tidak dinyatakan tarikh bila perlumbaan ini diadakan, cuma dikatakan bahawa industri pemotoran ini dan akan ada Asia Max Challenge Go-Kart 2018 bakal masuk ke kalender perlumbaan pada bulan Mac ini, berbulan Mac. Dan bila mula Mac itu tadi? 17 dan 18 Mac 2018 di Sepang International Circuit. Ya, itu dia. Nak layari laman web tadi? James, can you mention the website? Yeah, you can find us on www.rotaxasia.com. So that's rotaxasia.com. Ya, itu dia. Okey, baiklah. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang menyaksikan rancangan Selamat Pagi Malaysia ini, nak tahu lebih lanjut, layarilah laman web tersebut. Dan sudah pastinya siapa yang ingin menjadi seorang peserta ataupun menjadi seorang pengunjung, datanglah beramai ke program ini sebab satu pertandingan yang baik untuk semua. Tapi apapun, kita berehat seketika. Selamat